अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वाक़या हमारे एक व्यूवर हैदर भाई ने भेजा है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। तो आइए चलिए सुनते हैं उसी की ज़ुबानी कि उस पर क्या बीता। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, मेरा नाम हैदर है। मैं पाकिस्तान से हूँ। इस वक्त ये वाक़या मैं रावलपिंडी से सुना रहा हूँ। आज जो मैं आपको एक खौफनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, यकीनन ऐसा वाक़या ना तो लोगों ने आज तक अपनी ज़िंदगी में सुना होगा और ना ही देखा होगा। जो मेरे साथ एक इंतहाई दहशत अंगेज़ वाक़या पेश आया, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ये दिल दहला देने वाला वाक़या 2012 में पेश आया। लेकिन हाँ, इस वाक़े को पेश करने से पहले मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि कमज़ोर दिल के मालिक इसको ना सुने। इस वाक़े को रात के वक्त हरगिज़ ना सुनिएगा। ये उस वक्त का वाक़या है, मैं अपने दोस्त फैज़ान के साथ तकरीबन रात 12 बजे ट्रक भरकर सामान ले जा रहा था। कराची से लाहौर तक पूरा ट्रक सामान से भरा हुआ था। शाम के वक्त मैं एक फैक्ट्री में सामान भरने में मसरूफ़ था। शाम के 6 बज रहे थे। कई लोग ट्रक के अंदर सामान रखने में मसरूफ़ थे। इसी दौरान रात के 12 बज चुके थे। मुझे काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए मैंने मालिक को कॉल करके इत्तला पहले ही दे दी थी कि मैं आज 12 बजे निकलूँगा। सफ़र पर कॉल करने के बाद ट्रक को अच्छी तरह से चेक कर दिया गया था कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं, जिस पर मुझे रास्ते में मुश्किलात का सामना न करना पड़ी, क्योंकि कराची से लाहौर सामान डिलीवर करना था। पूरे 22 घंटे का सफ़र था, इसीलिए ट्रक को अच्छे से देखा गया ताकि कोई ख़राबी ना हो। हमें उस वक्त तो ट्रक में कोई ख़राबी नज़र नहीं आई। मैं अपने दोस्त फैज़ान के साथ पीछे बैठा था, जबकि सर्दियों का मौसम था। काफ़ी शदीद किस्म की सर्द हवाओं ने मेरे दोस्त को अंदर बैठने पर मजबूर कर दिया था। धीरे धीरे जब रात होती गई, हर सू अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। हम दोनों ट्रक पर सफ़र कर रहे थे, जब अचानक मेरी नज़र अपने दोस्त फैज़ान पर पड़ी तो वो कुछ चुपचाप सा लग रहा था। मैंने फैज़ान से पूछा, क्या बात है, आज इतने चुप चुप क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं हैदर भाई। धीमे लहजे में जब मेरे दोस्त फैज़ान ने कुछ नहीं कहा तो मुझे अपने दोस्त पर शक होने लगा। कुछ तो था जो मुझसे छुपा रहा था। मैंने फैज़ान से पूछा, अगर बोर हो रहे हो तो कोई गाना लगा देता हूँ। फैज़ान ने गाना लगाने से इनकार कर दिया था और वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। मैंने फैज़ान से नज़र हटाई। मैं ट्रक चलाने में मगन था। मेरे दोस्त फैज़ान ने आखिर में बताया, मैं इसलिए परेशान हूँ कि एक दोस्त ने इस रास्ते के बारे में बताया था कि यहाँ इर्द गिर्द चारों तरफ कब्रिस्तान होते हैं, जो रात के वक्त एक खौफनाक मंजर पेश करते हैं। बस इसी बात पे डर लग रहा है। ये बात सुनकर तो मैं खुद भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। मेरे दिल में ये भी खौफ की लहर दौड़ रही थी कि मैंने अपने दोस्त को परेशान देखते हुए बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस ये कहना था कि फैज़ान की आंख लग गई और वो नींद के झोंके में आ गया। मैं अपने सफ़र पर रवां दवां था। फिर से न जाने वही अल्फाज मेरे जहन में दौड़ रहे थे। यहाँ इर्द गिर्द कब्रिस्तान होते हैं, चारों तरफ रात के वक्त खौफनाक मंजर पेश करते हैं। सजाद भाई, इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं। वैसे तो मैं हरगिज़ नहीं डरता था। मैं एक नमाजी बंदा था। न जाने ये खौफ मेरे अंदर कैसे उतर रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मेरा दोस्त जो कि सो चुका था, ट्रक चलाते वक्त फिर भी मेरी नज़रें चारों तरफ थी। मैं कभी पीछे मुड़कर देखता तो कभी इर्द गिर्द तो कभी सामने। अच्छा, मैं ट्रक चला तो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। आपको बताता चलूं कि वो वीरान जगह पर अभी मैं पहुंचा भी नहीं था, बल्कि मुझे रवाना हुए 1-2 घंटे हो चुके थे।
میں ابھی اس ویران راستے میں پہنچا نہیں تھا۔ سردیوں کی رات، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچھا سجاد بھائی، آپ کو بتاتا چلوں کہ نمازی بندہ تھا، ہر حال میں نماز ادا کرتا تھا۔ چاہے میں جہاں کہیں بھی ہوتا، میں نماز کو نہیں چھوڑتا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، مجھے تہجد پڑھنا تھا۔ میں تہجد گزار بندہ تھا۔ میں نے ایک سائڈ پر ٹرک روک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میرا دوست فیضان ہر چیز سے بے نیاز ہو کر سو رہا تھا۔ میں نے ٹرک لاک کیا سجاد بھائی، اس لیے کہ کوئی ڈاکو میرے ٹرک پر قبضہ نہ کر دے، کیونکہ میرا دوست بھی سو رہا تھا۔ میں جہاں بھی سفر کے لیے روانہ ہوتا، اپنے ساتھ 3 چیزیں لازم ساتھ رکھتا تھا۔ پہلا تو جائے نماز، پانی کا بڑا سا ڈبہ اور ایک ٹارچ۔ سجاد بھائی، میں ٹرک سے تو نیچے اتر چکا تھا، لیکن اس جگہ میں کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں تھی کہ میں نماز ہی نہ ادا کر پاتا۔ میں نے ہر جگہ ٹارچ گھما کر دیکھ لیا تھا، لیکن یہاں تو نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ میں نے اپنے دل کو دلاسا دیا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، میں تو یہاں اپنے رب کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے رکا ہوں، بھلا مجھے کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ میں اپنے رب کی حفاظت میں ہوں۔ یہ لفظ میں خود سے کہہ کر بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ میں نے جس جگہ نماز ادا کرنی تھی وہ میرے ٹرک سے تھوڑا دور راستہ تھا۔ یہ جنگل تھا، بہت زیادہ ویران، اس جگہ میں آبادی نہ ہونے کے کارن تھا۔ ہر طرف لمبے لمبے درخت تھے، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے وضو کیا، اس کے بعد جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ ٹھیک 10 منٹ حد میں نماز ادا کر کے جائے نماز سمیٹنے لگا۔ میں ٹرک کی جانب جانے لگا، اچانک میرا ٹارچ خراب ہو چکا تھا۔ سجاد بھائی، اس کے بعد میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ میرے دل پہ کیا گزری تھی۔ اچانک ٹارچ کا خراب ہونا، وہ بھی اس ویران جنگل میں جہاں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آبادی نہ ہونے کے کارن تھا۔ یہاں انسان تو کیا، ایک پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ یہاں درخت کافی زیادہ تھے، لیکن اس میں پرندوں کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا، تو انسانوں کا کیسے؟ سجاد بھائی، میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے اب ٹرک تک پہنچنا تھا۔ اس گہرے اندھیرے میں میرے لیے ناممکن تھا کہ ٹرک تک پہنچنا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا، کافی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ مجھے تو اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے زندہ بچ کر ہی نہیں جاؤں گا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنکھیں کھولنا اور بند کرنا ایک ہی بات تھی۔ سجاد بھائی، تھا ہی تو اندھیرا،